नमस्कार जय जगन्नाथ। थंडारू टिके खराब हो जाइए तंटीटा आउ थे कही हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ गुड मॉर्निंग समस्त को। तो ये पूरा सकाल सकाल मु ब्लॉग स्टार्ट करुच्ची सकाल 7टा आउ जे कि मो पुअर आज एग्जाम समस्ते ब्लेसिंग करंतु तार एग्जाम भलरे हो बोली। तो तार आज एग्जाम अच्छी तो आज सब तरबरिया काम जमती कि मु पठेइथिली इंजेक्शन वीडियो मु निजे बटक्स रे नेबी बोली कहिछि किंतु किछि जण कहिसंती कि नाई आर्म रे भी इंजेक्शन नियंतु आर्म रे इंजेक्शन नै कि पठांतु बटक्स इंजेक्शन कंपलसरी नुह किंतु जोटा अधिका डिमांड लोक करिसंती तो सेति पई मु भाबिछि गोटे थर मु बटक्स रे इंजेक्शन नै कि शेयर करिवि। बस मोर जमती कि मु आगुरु कहली कि मोर 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हेले जाय कि मु वीडियो पोस्ट करी माने मु निजे बटक्स इंजेक्शन लेके पोस्ट करी। तो आ गोटे कथा होची मु आर्म रे इंजेक्शन नबा कथा नहीं थांदी एबे दिने दी दिन भितर ही मु भाबुथली कि आज पोस्ट करी इंजेक्शन लेके किंतु मते इंजेक्शन दबा पई के नाहांती माने मो हस्बैंड जे ना तांकर देह भल नाही जमती कि मु कहली आमे आई चेकअप पई जाइथिलु बरहमपुर जाइथिलु। तो बरहमपुर से जो आई चेकअप है ना से बस रे छेचा खाई खाई खरारे माने तांकर पूरा मुंड बुलाई होची मुंड बुला को बांती दीटा जाक पूरा 2 दिन हेलाणी पूरा चली कंटिन्यू। तो आज टिके भल अच्छी किंतु इंजेक्शन दवाई मु कहि परिबिनी मते से आज इंजेक्शन वीडियो छाड़ी परिबिनी नले मु आज इंजेक्शन वीडियो छाड़ी छांदी माने अपर आर्म रे नेकी इंजेक्शन वीडियो पोस्ट करथांदी जेहेतु दबाई कहीं नहांती से छाड़ी पारिबिनी। आउ गोटे कथा हूँ कौन कहले मुंड बुला बांती कथा जो मु कहली ना हस्बैंड कर माने 64-65 रोगर केतेबेले तांको देह रे कोउटा बाहरुची सेटा जमा जना पड़ुनी कि केतेबेले कोउटा बाहरिबो तार भी किछि ग्यारंटी नै। केतेबेले मुंड बुला बाहरुची केतेबेले डायबिटीज हाई हे जाउची केतेबेले आखिर प्रॉब्लम बाहरुची केतेबेले बदहजमी हे जाउची माने केतेबेले पेट खराब हो जाउची केतेबेले गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होउची ये सब प्रॉब्लम तांकर चलीची सबुरी मूल रे होउची डायबिटीज हैला। डायबिटीज चेकअप पई भी जाई थांतु किंतु मुंड बुला आ बांती एई दिडे जाको माने हठात बाहरी पड़ला बस जो माने आमे बस रे जाई के आसिलु ना खरारे तो सेटा देह रे गलानी तांकर तो सेइथि पई देह टिके खराब हो जाईची आज लागुची 50% ठीक अछंती बोली तथापि हम जदि मु दिने 2 दिन भितर मु आर्म इंजेक्शन नहीं कि पुणी थरे वीडियो पोस्ट करी सिंगल हैंड रे मु नेबी गोटे हाथ रे नेबी दीटा जाग हाथ रे नुह गोटे हाथ रे नहीं कि पोस्ट करी कहीं जड़े कमेंट करचंदी आर्म इंजेक्शन पोस्ट करिया पई तांको पई ही तो सेही वीडियो देखिया पई चाहिचंदी कि आर्म रे इंजेक्शन नहीं कि पोस्ट करंतु बोली तो से मु आर्म इंजेक्शन नहीं कि पोस्ट करी दिने 2 दिन भितर बस देहटा टिके भल हो जाओ माने इंजेक्शन दबा लोक जदि ठीक नहीं सी दौ दौ कुआड़े कुआड़े दब सेठू सरीगला कथा एमती मत इंजेक्शन को भारी भय तापरे देह भल नहीं मुंड बुलाऊँ माने केमिति सी देखिए देला बेलू तो मत पॉइंट करिया पड़ो ना हाथ को इंजेक्शन निडल पॉइंट करिया पड़ो तो से तो प्रॉब्लम हम तो दिने 2 दिन भितर मु निहाती इंजेक्शन वीडियो पोस्ट करी। तो जेहेतु एबे पूरा मॉर्निंग मॉर्निंग होती 7टा होती सकाल 7टा तो तार हूँ 10टार परीक्षा मो पुअर आज दिनटा देखा जाऊ तार केमती कौन जाऊँगी तापरे मत लगुच मत ही नहीं कि स्कूल रे छाड़िया पड़ो आने पड़ो 2 घंटा परीक्षा 11टारू 1 तो 10टार आज जीवाक पड़ो ताकू नहीं आनिबा जाइकी आनिबा ये सब ड्यूटीटा बोधे मोर एबे पड़ी जीवो कि कौन छाड़ खरा होची ना ताकू साइकेल रे भी छाड़ी हबनी एते बाट तो देखा जाऊ जहाँ होची आउ देह कौन कथा कहबी आउ देह अधा दिन भल रहिले अधा दिन खराब कौन करा जीव आउ तो चल दिन सारा केमिति कौन कटुची देखैबी आपण मानकू आउ इंजेक्शन वीडियो भी बहुत जल्दी आनिबी। बहुत बहुत धन्यवाद आपण माने इतने सारा भल पाइबा दौरान। चल देखा दिन सारा कौन हो पानी भी आसनी पानी आसिले सीना कौन करी मुझे बसी सका उठिकी कौन आउ करी माने मो मुंडरे किसी पशुनी एकुटिया सब आड़ संभाला बेलू होनी
ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଆମର ଏଇଠି ନୁହଁ କି, ଆମର ଏଇଠି ମାନେ ଚୋର ଏଇଠି ବହୁତ ମାତିଛନ୍ତି ଆମ ଏରିଆରେ। କାହାର ଦୋକାନ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି। କାଲି ନା ପରଦିନ ଜଣଙ୍କର ଗାଡ଼ି ନେଇକି ପଳେଇଛନ୍ତି ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ। ସେ କି ଚୋର! ଭଗବାନ, ଏଇ ଚୋର ମାନେ କାମ କରୁନ, ଚୋରଉଛ କାହିଁକି? ଅଳସୁଆ ଗୁଡ଼ା। ଛାଡ଼, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଜିର ଦିନ କେମିତି କ'ଣ କଟୁଛି ଦେଖିବା। ହଉ, ଯାଏ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ କଥା ହେବି। ଆଣେ ପାଣି ବୋତଲ, ଆଣେ ବ୍ୟାଗ, ଆଣେ। ଇଏ ଗାମୁଛା କ'ଣ? ଶୁଖା ଏଇ ଜରି କାଢ଼େ ବ୍ୟାଗରୁ। ଚେନ୍ ଫେନ୍ କିଛି ବନ୍ଦ ନାହିଁ, ସେମିତି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ପେନ୍ ନେଇଛୁ? ପିନ୍ଧେ, ଚପଲ ପିନ୍ଧେ, ଚପଲ ପିନ୍ଧେ। ଚାଲନ୍ତୁ, ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ମୁଁ ଆସିଲି ଏଠି ସ୍କୁଲରେ। ବାପରେ ଏତେ ଖରା, ଭଗବାନ କୁହନ୍ତୁନି ଏତେ ଖରା। ତ କ'ଣ କହୁଥିଲି, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଆଜି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅଛି, ଟିକେ କିଛି ଅଲଗା ଅଛି ସେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଉଛି ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କର, ସିଏ ହିଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବି। ତ ସେମିତି କିଛି ଅଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଉଛି ମୋର ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କର। ସେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ଦେଖନ୍ତି, ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ ବି କରନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆଉ ମୁଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ଗୋଟେ ଅଛି, ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ କି? ତ ମୋର କାହିଁକି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ? ତ ସେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୋ ପାଖକୁ ପଠାଇଥିଲେ ଆଉ କହିଥିଲେ କି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ମୋ ଫେସ୍ କିମ୍ବା ମୋତେ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଯିଏ ବି, ତାଙ୍କ ଫେସ୍ ହାଇଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟରେ ଏ ଫେସ୍ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ରିଭିଲ୍ କରିନି, ତାଙ୍କ ଫେସ୍ ସବୁ ମୁଁ ହାଇଡ଼୍ କରିକି ରଖିଛି। ବାକି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବାର ଥିଲା, ମୁଁ ସେୟାର କରିଦେଲି। ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ, ଯିଏ ବି ଆପଣ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓଟା ପଠାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଏମିତି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଯଦି କିଛି କାହା ପାଖରେ ଥାଏ ତ ନିହାତି ପଠାଇବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ହିଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ଆଉ ମୋର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବି ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି, ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଲି 3000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଲା ପରେ। ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବାରୁ, ମୋତେ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବାରୁ। ଦେଖିଲେ ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 12:30। 12:30ରୁ ମୁଁ ପୁଣି ଯିବି ପୁଅକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯିବାର ଅଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ କହିଲି ଯେମିତି ସକାଳେ ଆଜି ତା'ର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ତ ମୋତେ ଏବେ ଯିବାର ଅଛି, ତାକୁ ନେଇକି ଆସିବି। ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଯାହା କଥା, ମାନେ ଏତେ ଖରାରେ ବି ତାକୁ ସାଇକେଲରେ ଛାଡ଼ି ହେବନି ନା, ତ ସେ ହେଉଛି କଥା। ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା କି ନାହିଁ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ କାହାର ସେୟାର କରିବାର ଅଛି ତ ନିହାତି ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାରେ ମେସେଜ୍ କରିବେ, ତ ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ସେୟାର କରିବାର ଅଛି କାହାର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ତ ନିହାତି ମୁଁ ସେୟାର କରିଦେବି। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଯେଉଁ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମୋର ଆଜି ମେସେଜ୍ କରିଥିଲେ କି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କି ଆପଣ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପସନ୍ଦ କଲେ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।